Naloy. Guys, dari ato kuan ini ano pitawag ini dun Uyang. banami. Pan may tugod parot-pot. Agoy-agoy nagkuyog sa nagtimpabusog. Asa kang biyahe ni ron. Awar ko na naibaw no. Basta pangguslaon na gani mi aw. Klaro kayo mangita do bi pagkaon ni kanang kung tinto dito ba. Saon nga na matay agaw diri nga. Pwede ta mo kadto dito aron makasabaw-sabaw tag pasayan lagod. Balag git-git basta kay tuon jud na. Kay kaning grupo ha gyud. Basta tugbak-tugbak gyud ang bahaw ani ba. Pertingit ngita sa giana no pero wa gani problema oy. Diring dapita oh. Natumba pa ko diri nag-alsa ko galon pero barog lang gyapon. Awa na oh. Ug ikaw may puyog na mo. Kinanglan siga jud kag mata. Ug karon naabot na mi diri oh. Na mao na akong gipasaan kanina. Dito natumba ko sa may kuan daplin sa dike. Uya na lang gitaw noy. Pero way problema. Nya, diri dapita nagkandos ko agi kuha oy. Murag wa nang duol mga pasayan sa kuan nang pultahan sa pispan pero okay ra gyapon. Mangita taglaing paagi aron makatuwa gyapon ta. Nya makakilaw ba gyud. Nya. Sa amdani nga gitirahan naman ni agaw. Tag 450. Naa na dayo ni oh. Tanawa nang kuha diha. Libre na doon kay nang ug sabunon pa lang oh. Tanawa. Uy gitabangan ba gyud na si helper de oh. Helper nga gwapo oh. Guys, dari ato kuan ini ano pitawag ini dun Uyang. banami. Pan may tugod parot-pot. Nilagpot na loy. Banami. Nagsuoy na gud ba dag. Ito nila. 450 lagi sa siyang gitag. Sakto ko dito kumprahon din ba tag 400. Uno? Kuyang pagani tayo na. Ha? Oy, ma'am, ani sa kilo man kay try Nya pasensya lang gyud mo ha. Inigpangao na mo dili na lang namo ipakita kay basig gutumo sa kapil. Sa sunod na lang ug kanang makakuyog mo. Isa ka Dagko na gud tags mo kay sinaw-sinaw na.